ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ମୁଁ ପବିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଭେପାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାମିତି ସେଇ ପାଠର ଆମେ ଆଜି ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର କୋଣମାନଙ୍କର ତାର ସମ୍ପର୍କିତ ଆମେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାହୁମାନଙ୍କର ପରିମାଣର ଆମେ ସମ୍ପର୍କିତ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କିଛି ନା କିଛି ଆଗରୁ ଜାଣିଛ, କୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ନାଇଁ, କୋଣର ନାଁ ଜାଣିଛ, ତାପରେ ବାହୁର ନାଁ ଜାଣିଛ ନାଇଁ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନାମକରଣ ଜାଣିଛ ତ୍ରିଭୁଜର। କୋଣ ମାନେ କୋଣ ସମ୍ପର୍କିତ ତାର ତ୍ରିଭୁଜର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନାଇଁ, ମଧ୍ୟମ ଜାଣିଛ। ଏବେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ବାହୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, ତୁମର କମ୍ପାସ ବାହାର କର, ସ୍କେଲ, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର, ପେନସିଲ ରେଡି କର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପୂର୍ବାଲୋଚନା କରିବା ନାଇଁ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମେ କିଛି ମନେ ପକେଇବା ନାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କୋଣ ନାଇଁକି, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣ ବାହୁ ନାଇଁକି। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣ ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଧର୍ମ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଧର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆମେ ମନେ ପକେଇବା ହେଲା। ଦେଖ, ତମେ ତ୍ରିଭୁଜ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଅ, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କର ଟିକେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ ତିନୋଟି ବାହୁ ଥାଏ ନାଇଁ, ଆଉ ତିନୋଟି କୋଣ ଥାଏ ନାଇଁ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଅର୍ଥରେ କହିବା, କ'ଣ କହିବା ନା, ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଏ ବି ସି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ ହେଲା, ନଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ମନେ ପକାଉଛି ଏ ବି ବାହୁ, ବିସି ବାହୁ ଆଉ ସେ ବାହୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ କହିଥାଉ ନାଇଁ, ଜାଣିଛ ତମେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ବାହୁମାନଙ୍କର ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ ପ୍ରକାର ଟିକେ କହିଲ ଦେଖି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଟିକେ, ଆଉ ମନେ ମନେ କହ, ଆଉ ତାର ନାମଟା କହିବ। ବାହୁ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ଜାଣିଛେ ନାଇଁ। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ହେଲା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଗୋଟେ ହେଲା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ବୁଝିଲା? ସମବାହୁଟା କ'ଣ, ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ଥାଏ। ସମଦ୍ୱିବାହୁରେ ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ ଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଆଉ ବିଷମରେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତେ ଅସମାନ ଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ କୋଣମାନଙ୍କ ମାପ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ କେତେ ପ୍ରକାର, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ମନେ ମନେ କହିଲେ ଦେଖି। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ନାଇଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ଜାଣିଛ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣଟା 90ରୁ କମ୍, ସ୍ଥୂଳଟା 90ରୁ ବେଶୀ, ଆଉ ସମକୋଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ମନେ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତରସ୍ଥ କୋଣ, ବହିସ୍ଥ କୋଣ, ସେଟା ବି ଜାଣିଛ ତମେ। ତ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି ଅନ୍ତରସ୍ଥ କୋଣ ଅଛି ଦେଖିଲ ଦେଖି। ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଛି ଏ ବି ସି। ଆମେ ତ ନାଁ ଦେବା ନା, ଆମେ କହିବା କେମିତି? ଯଦି ନାଁ ଦେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏ ତିନିଟା କ'ଣ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି ନାଇଁ। ଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ବି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ, ସି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏ ବି ବାହୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ବି ସି ବାହୁ ଆଉ ସି ଏ ବାହୁ ନାଇଁ। ହେଲେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଅଛି ତିନିଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ବିସିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ଡି ବିନ୍ଦୁ, ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିସ୍ଥ କୋଣ କୋଉଟା ମନେ ପକାଉ ଟିକେ, ଯୋଉଟା ବାହାରେ ଅଛି ନାଇଁ। ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟେ ବାହୁକୁ ମୁଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛି, ଯୋଉ କୋଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ବହିସ୍ଥ କୋଣ। ଆଗରୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର କରିପାରିବା। ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ
କରିପାରିବା ଆମେ ଏଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା କରିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଆମେ ଆଙ୍କି ପାରିବା ବୁଝିଲା ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଅନ୍ତରସ୍ଥ କୋଣର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବହିସ୍ଥ କୋଣଟି କ'ଣ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣଟା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ ନାଇଁ ମନେ ପଡୁଛି ତ এইটা ହେଲା এটার অন্তরস্থ দূরবর্তী কোণ আর এই কোণ কোণ কহিবা এটা সন্নিহিত কোণ কহিবা বুঝিলা এটা বি অন্তরস্থ কিন্তু অন্তরস্থ সন্নিহিত কোণ সেটা হলা অন্তরস্থ দূরবর্তী কোণ বুঝিলা তো এই কোণটা যেতি হবো এই দুইটা মিশিলে বি সেতি হবো ঠিক আছে বর্তমান আকু যা নাই বর্তমান আমি আমার যে উদ্দেশ্য অছি কোণ পরিমাণ সম্পর্ক আমি ধর্ম জাঁয়া তো এবে আমি কিছু না কিছু কোণ বিষয়ে জানিছে আমি পটাস আমি যে স্কেল সাহায্যে আমি অঙ্কন করে থাও রেখা হ্যাঁ তারপরে আমি যে ত্রিভুজ করে থাও বিভিন্ন সাইজের ত্রিভুজ করে পারিবা আমার যে সেট স্কোয়ার অছি স্কেল অছি নাই এবে আমি গোটে ত্রিভুজ কলা পরে কোণ বি মানে পটাস সাহায্যে অঙ্কন মাপি জানিছ নাই আচ্ছা আমি বর্তমান আমি দেখিবা আমি গোটে তোম সমস্তে বর্তমান গোটে কাগজে দেখ মু দেখাউছি তোমাকে দেখ এইটা গোটে ত্রিভুজ তাই কি ত্রিভুজ এটা মু কাটি দিয়েছি ত্রিভুজ আকারে হ্যাঁ বর্তমান এই কোণ এই কোণ এই কোণ এটা আমি মাপি পারিবা পোটাটো সাইজ মাপি পারিবা কি নাই মাপি পারিবা তো আমি যদি এই কোণকে নাপিলে আমি লিখিবা এই কোণর দ্বারা যে এটা এটা এ এটা এ এটা বি এটা এটা এ এটা বি এটা সি তাহলে খাতায় লিখিদেবা এই কোণটা কেতে বিটা কেতে এটা কেতে বিটা কেতে সিটা কেতে হ্যাঁ তারপরে তুমি দেখিব তুমি নিজে করিব বর্তমান হ্যাঁ দেখিব কেতে ডিগ্রি হচ্ছে তুমি নিজে দেখিব তো সেটা করিবা আগুরু টিকে দেখ গোটে ধারণাটা পাইজ দেখ এইটা গোটে ত্রিভুজ হলা এটা বি তিনটা কোণ অছি মু না দিয়ে দিয়েছি এটা 1 লিখিছি হ্যাঁ এটা 1 দিয়েছি দেখ এটা 2 দিয়েছি এটা 3 দিয়েছি হ্যাঁ বর্তমান এই তিনটা কোণকে মু মিশাউছি আমি দেখিবা সেই চিত্রে কোণ আমাকে কেমতি দেখা যাচ্ছে দেখ এটা দেখ এই কোণটা এই যে কোণটা আছে তাকে মু এই পাখু আনিছি সেই সবুটা মিশাইবি বর্তমান এটা বি দেখ ହେଲା ହେଲା ତ ମିଶେଇକି ଦେଖୁ ମିଶେଇକି କରିବା ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ଉପରଟା ଅଛି ସେ କୋଣକୁ ବି ଆମେ ଆଣିବା ତାକୁ ବି ଅଣା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ତିନୋଟି କୋଣ ପୁରା ଗୋଟେ ସରଳରେଖାରେ ମିଶି ଯାଇଛି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସରଳରେଖା ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ତଳଟା ସରଳରେଖାଟା ଏ ଯୋଉ ତିନିଟା କୋଣ ହେଇକି ପୁରା ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲା ସେଟା ପୁରା ଗୋଟେରେ ମିଶିଗଲା ସେଟା ଆଉ ଫାଙ୍କ ନାହିଁ ସେ କୋଣ ତିନିଟା ପୁରା ଚାପି ହେଇକି ମିଶି ଯାଇଛି ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପୋଟାଟୋ ସାଇଜରେ ପୁରା ମୂଳରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ କୋଣଟି ଦେଖିବା କେତେ ଥାଏ ପୋଟାଟୋ କେତେ ଥାଏ 0 ରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ 180 ଥାଏ ଥାଏ କି ନାହିଁ ତମେ ଏପଟୁ ଦେଖିଲେ ବି 180 ଥାଏ ସେପଟୁ ଦେଖିଲେ ବି 180 ଥାଏ ପୋଟାଟୋଟା ଦେଖ ଏଇଟା ପୋଟାଟୋ ଥାଏ କି ନାହିଁ ଆମର ଯୋଉ এটা 0 ରୁ 180 ତ ଆମେ নাপিবা সেটা কেতে হবো 100 পুরা পুরা আছে মানে পুরা কোণটা আছে মানে পুরা আমি দেখিবা পুরা কেতে পর্যন্ত যাইছি নাই কি তো পুরাটা হলা কেতে এই কোণটা পুরাটা হলা 180 হিলা তো আমি গোটে এবে আমি পরীক্ষা কলে তো আমি বর্তমান আমি সমস্তে গোটে ত্রিভুজ অঙ্কন কর হেলা সমস্তে কর গোটে ত্রিভুজ তারপরে বাহু যেতে যেতকি সেগুলো হলে কিছু অসুবিধা নেই গোটে খালি ত্রিভুজটা অঙ্কন কর আমি দেখিবা আমি যেহেতু কোণ বিষয়ে আমি পড়ুছে আমি কোণকু নাপিবা যে কৌশি গোটে ত্রিভুজটা অঙ্কন কর হেলা তারপরে ধর যে তুমি এবিসি ত্রিভুজটি না দিয়ে দেব এবিসি তারপরে তুমি প্রত্যেক কোণর নাপিব আচ্ছা এইটা তো চিত্রটা এমতি অছি তো আমি বর্তমান এই বি কোণকু মাপিবা পাই আমি কেমতি মোড়াইবা এইটা কোন জায়গায় উঠিবা এইটা আমি যেহেতু কোণটা যে পটে ঢলিছি ହେଲା সেই পটে আমি এটাকে যে অছি কেমতি রখিবা আমি যদি
ये देखो एटा मझी रखिबा से पॉइंट को एटा मझी रखिला कोणटा एपट अछि हैला बाहुटा एपट अछि तो एपट हम देखिबा नहीं बाहुटा जो पट अछि भूमिटा से पटरु हम देखिबा एबे देखिबो केते डिग्री हैला सेति लिखिबो एटा केंती करिवो एटा भी केंती करिवो एटा कोन करिवो ए देखो बाहुटा एपट अछि तुम एटा को मझी रे मोड़ेबो हैला मझी रे मोड़ला परे एपट देखिबो बाहुटा से पट अछि नहीं भूमिटा तो देखो केते बार लिखिबो एटा केंती करबो एटा से भलिया करबो एटा मझी रे मोड़े देबो एटा नहीं कि एटा एपट देखिचो माने एपट देखि देबो केते अछि बुझिला जोठी मोड़ेबो से भूमि पटु देखिबो वर्तमान तुम लेख टिके हैला ए कोणटा केते हैला बी टा केते हैला और सी टा केते हैला तुम खाता रे टिके लेख हेले लिखि सारला परे तुम टिके से कोणर परिमाणटा लिखिबो ए कोण केते हैला बी कोण केते हैला सी कोण केते हैला हम देखिबा तापरे हम गोटे उपनीत हबा हम कोण पाइले नहीं तो ए बी सी तुम लिखि सारला परे बेस समय लागोनी कर गोटे कर मु तीनोटी चित्र देइछि तुम गोटे चित्र कर ए रो केते हैला बी रो केते हैला सी रो केते हैला से तीनोटी मिसिले 180 डिग्री निश्चय हबो बुझी पारलो सेई तीनोटी कोण मिसिले तो 80 डिग्री हेबो तो जे कोसी चित्र आंगी पार आउ तुम तार कोणटा को लिखि मापिबो तापरे मिसेइबो तीनोटी कोणर परिमाण केते हबो 180 डिग्री हबो ठीक अछि वर्तमान आमे गोटे उदाहरण करिवा वर्तमान आमे जानिले जे तीनोटी त्रिभुजर तीनोटी कोणर समष्टिटा हैला 180 डिग्री हैला ताको सेटा आमे जानिछे वर्तमान तुम चिंता कर टिके मु जस्ट गुटे कहूँ धर तीनटा बाहु समान अच्छी है तीनटा बाहु समान अच्छी तो प्रत्येक कोण केते डिग्री हेबो बोली भाबुछ अनुमान कर टिके प्रत्येक जो बाहु समान अच्छी बेले प्रत्येक कोण मध्य समान रहिबो अर्थात प्रत्येक कोण 60 डिग्री हेबो नहीं ठीक अच्छी वर्तमान आम देखिबा जो एबीसी त्रिभुज गोटे एबीसी त्रिभुज आम कौन जमी प्रश्न आम उत्तर कला बेले जदि आम चित्र दरकार पड़ो चित्र थी आम निश्चय चित्र करवा नहीं आमको टे सहज लगे चित्र कले आमको सुविधा है बुझापी ठीक अच्छे वर्तमान कौन कही एटा है केते डिग्री 70 डिग्री ये मुझे लिखिदेली 70 डिग्री नहीं बुझेगा पीटा केते लिखाई 45 डिग्री केते लिखाई 45 डिग्री वर्तमान आम प्रश्न है सी कोणटी केते अति सहज नहीं कौन करवा आम समुदाय केते हला समुदाय जानी 180 डिग्री तो आम करवा वर्तमान आम जानी कौन ए कोण जोग बी कोण जोग सी कोण समान है केते 180 डिग्री वर्तमान आम ए कोण जानी बी कोण जानी आम तार मूल्य वर्तमान आम देदेबा एटा है 70 डिग्री 70 डिग्री जोग 45 डिग्री जोग से सी कोण नहीं मिसिकी केते अच्छी 180 डिग्री अच्छी नहीं तो ये केते हला 70 और 145 केते हला 115 डिग्री नहीं 115 डिग्री जोग ई सी कोण आम जानिनु सी कोण तू आम लिखा एमती वर्तमान देख 115 डिग्री जोग सी कोणटा मिसिकी दीटा है जानले दीटा कोण होगी 180 है जेहेतु आम से दीटा कोण को मिसे दीचु आम तार मूल्य जानी वर्तमान केते हबो सीटा केते हबो वर्तमान मेजरमेंट सी इक्वल टू एटा प्लस रथिला से पटे गले कोन हबो माइनस हिजबो 180 विजोग 115 नहीं केते हबो 65 डिग्री नहीं बुझी पारलो कोला करिवो वर्तमान देखो PQR त्रिभुज रे आर कोण अपेक्षा अधिक
एम क्यूटा 10 डिग्री अधिक केते अछि 10 डिग्री अधिक अछि क्यूटा केते अछि 10 डिग्री एटा तुआरे आर अपेक्षा एम क्यूटा अधिक 10 डिग्री अछि आर माने आर रु क्यूटा 10 डिग्री अधिक अछि आ कोन अछि आ क्यूटा क्यू ठारू पी कोणटी कोन अछि 10 डिग्री अधिक अछि हैला आमे प्रश्न को बुझिले वर्तमान आमे करिवा तो को कोणटा ए जो क्यू कोणटा कोन अछि आर अपेक्षा हैला आर अपेक्षा केते अधिक अछि 10 डिग्री अधिक अछि माने क्यूटा हैला क्यू कोणटा केते अछि ए जो क्यू कोणटा आर रु 10 डिग्री अधिक अछि बुझिला आ कोन अछि पी कोणटा केते अछि क्यू ठारू 10 अधिक अछि तो हमें क्यू रे जानि छे आर प्लस 10 पुनी आ 10 बढ़ी जीवो नहीं आर प्लस 10 बुझिला हैला एटा मेजरमेंट कोण रो चिन्ह दिया जाय एटा हैला वर्तमान देखो आमे क्यू रे जानले आर 10 अधिक अछि पी रे जानले पुनी क्यू 10 माने कोन क्यू तो आर प्लस 10 थिला पुनी से आमे पुनी 10 मिसेले आमे कोन जानि छे पी क्यू आर सबुटे मिसेरे केते डिग्री आमे जानि छे कोन पी कोन लिखि छी क्यू कोन आउ आर कोन हैला मिसेरे केते डिग्री अछि 180 डिग्री अछि वर्तमान आमे आर तो आमे आर लिखिबा आर कोन अछि आउ कोन अछि एटा हमर पी टे केते अछि पीटा अछि आर प्लस 10 अछि प्लस क्यूटा केते अछि क्यूटा अछि आर प्लस 10 अछि बुझिला एति समान केते हला 180 डिग्री हमें ता खाली लिखिबा हमें जहार मूल्य जोटा हमें कोन गोटे कोण लिखिबा हेले से कोण को हमें जानि परिबा हमें गोटे कोण को ही तार संपर्कित हमें आनिबा हैला हमें सब कोण को नै जिबा हमें करि परिबानी गोटे हमें अननोन जोटा हमें गोटे को बाहर करिबा तो सेति पे हमें से आर को ही हमें सबले लिखिला आर संपर्कित हमें के आर रो केते बेसी से हिसाब हमें लिखिला बुझिला वर्तमान कोन करिबा केतोटे आर हला तीनोटी आर हला नै तीनोटी आर 3 आर नै 3 into आर प्लस केते 10 केते अछि एटा 30 हिला नै 30 डिग्री समान केते अछि 180 डिग्री नै वर्तमान 3 आर समान केते हिजबो तो 3 गुणन आर रो 3 गुण 3 आर माने कोन आर रो 3 गुण समान केते अछि हमें 30 अछि एबा कोन करबा हमें एटा जोग आकार अछि सेडा गले बिजोग होई जिवो 180 बिजोग 30 ही जिवो समान केते हला 150 हला नै वर्तमान आर रो 3 गुणटा हला 150 ले 8 केते ही जिवो एटा गुण आकार अछि सेडा गले कोन होई जिवो हरण होई जिवो नै 150 हरण 3 समान केते ही जिवो 50 बुझिला के नै ठीक अछि वर्तमान हमें आ गोटे प्रश्न करिबा एबीसी त्रिभुज रे ए रो परिमाण बी रो परिमाण रो 2 गुण ए रो परिमाणटा बी रो परिमाण रो 2 गुण आ सी रो परिमाणटा ए रो परिमाण रो 3 गुण थिला ए रो परिमाणटा हला बी रो परिमाण रो 2 गुण एटा हला केते हला 2b बुझिला एटा हला बी रो परिमाण रो 2 गुण तापरे सी रो परिमाणटा कोन कहिछि सी टा कोन कहिछि सी टा हला ए रो परिमाण रो 3 गुण हला हेले एटा 3a अच्छा हमें एटा बी आकार अछि तो हमें सी टा को हमें बी आकार करबा गोटे हमें रखिबा गोटे हमें बीज रखिबा अननोनटा नै कि हेले ए 3 एटा केते हिबो पुनी केते हिबो एटा एटा को मु 2b गुणन कर दिबी ए रो मूल्यटा हमें 2b जानि छे ले केते हे गेला 3 गुणन 2b 2 गुणन b रो कोन सेटा मु लिखुची से बेले कहूची बुझिबो वर्तमान केते हिलाडा 6b हे गेला नै
6 गुणन बी रोण वर्तमान देख आम बी जाचे है वर्तमान आम ए जोग बी जोग सी के डिग्री 180 डिग्री बी प्लस 2b प्लस 6b करवा ए रो परिमाणटा बी रो परिमाण रो 2 गुण है तापर है सी रो परिमाणटा है ए परिमाण रो 3 गुण बुझिला तो वर्तमान आम ए प्लस बी प्लस सी करवा निजे कर टे है ठीक अच्छे वर्तमान आमे आमे आउट उद्देश्य कौन पढ़ा आमे ना त्रिभुजर बाहु संपर्कित धर्म ठीक अच्छे बाहु संपर्कित धर्म तो आम बाहु विषय आम आगुरी जाचे नहीं कि गोटे त्रिभुजर सब बाहुर कौन संपर्क अच्छी ताहा आम जानी ना तो वर्तमान तुम से त्रिभुज अंकन कर गोटे त्रिभुज अंकन कर आ प्रत्येक बाहु को स्केल माध्यम मापिब है स्केल माध्यम मापिब ठीक अच्छे मापी मापी तुम लेख धरा जो गोटे त्रिभुज एबीसी अंकन कर है एबीसी त्रिभुज अंकन कर ए बाहु बीसी बाहु आ सी बाहु तो ताकू लिखिब केते सेंटीमीटर लिखिब है अच्छा आम पॉइंट भी लिखिपर तोर 5 और 6 मझे भी कौ गार अच्छी जितकी गार चिन्ह थी 5 पर 3टा गार थे कौन लिख 5.3 सेंटीमीटर है जितकी हो से लिख है तो लिखि सारापर तुम लेख टे बेस समय लगे तापर आम जो त्रिभुज करवा ए बी सी ए बी दैर्घ्य लिख बीसी दैर्घ्य लिख आउ सी दैर्घ्य लिख है बेले तुमको जो टेबुल दिखाई ए बी प्लस बीसी से भी जोग कर आउ सी ताको अलग रख है जो भाया टेबुल दिखाई से भाया तुम ए बी रे बीसी रे ए बी जुग बीसी सामान के गोटे घर अच्छी कौन एसी नहीं देख ए बी जुग बीसी सामान के ए बी एसी जमी लिखाई तुम 3टा कर ए बी प्लस एसी बीसी प्लस एसी इे एसी बीसी ए बी तुम सबुटा अलग अलग करदे जो भाया कलम दिखाई तुम से हिसाब से जोग कर तुम देख ये कौन ए बी प्लस बीसी है ए बी प्लस एसी है बीसी प्लस एसी है ये कौन अलग अलग बाहु है ए बी प्लस बीसी थोड़े होता थोड़े ए बी सागर किए मिसला एसी मिसला आउ थे बीसी आ एसी मिसिले तो आम जेकोसी 2टी बाहु को आम मिसेले नहीं तो 3टा बाहु मान आमर 3टी ऑप्शन आसला तो तापर देखिब ये जो 3टी बाहु अच्छी ये 2टा बाहु लिखाई से अन्य बाहुटी ये लिखाई ये ए बी लिखाला बीसी लिखाला ये सी लिखाई लक्ष्य कर टे एठी ए बी एसी लिखाला एठी बीसी एथिरे जो बाहु अच्छी एटा ता अन्य बाहुटी तो देखिब जे एई 2टार जोगफलटा ए तार अपेक्षा निश्चय बड़ हम तो जेकोसी त्रिभुज कर एटा ए बी प्लस बीसीटा निश्चय एसी ठारू बड़ हम है एटा भी ए बी प्लस एसीटा निश्चय बीसी अपेक्षा बड़ हम बीसी प्लस एसीटा ए बी अपेक्षा बड़ हम निश्चय हम ए कौन सन्देह ना है तुम निजे कर वर्तमान तेज आम कौन जानिले जे त्रिभुजर आम कौन जानिले त्रिभुजर जेकोसी 2 बाहुर समष्टिटा तृतीय बाहु अपेक्षा बृहत्तर बुझिला जेकोसी 2टी बाहुर समष्टिटा तृतीय बाहु अपेक्षा बृहत्तर बा आउट भी आम जाना तुम यदि जेकोसी बाहुर आउ गोटे बाहु को विजोग कर से अन्य बाहुठू क्षुद्रतर हम से भी तुम परीक्षा कर 2टी बाहुर वियोगफलटा अन्य बाहु अपेक्षा छोट हम बा क्षुद्रतर हम
तो आम जानिले जे त्रिभुजर जेकोसी दुईट बाहु दैर्घ्यर समष्टि तृतीय बाहु ठारू बृहत्तर हम एवं त्रिभुजर जेकोसी दुई बाहु दैर्घ्यर वियोगफलटा तृतीय बाहु ठारू क्षुद्रतर हम निजे कर निजे क्लियर हो बर्तमान देखो गोटे उदाहरण अच्छी त्रिभुज PQR है PQR रे PQ समान 8 सेंटीमीटर PR समान 11 सेंटीमीटर तेबे गोटे त्रिभुज रे दुईटी बाहु दिखाई आम जानिले नहीं तार संपर्क आम किसी प्रश्न करवा बर्तमान PQR रे PQ समान 8 सेंटीमीटर PR समान 11 सेंटीमीटर वर्तमान लक्ष्य कर जे एई उक्ति रु कोटा एटा QR देखि धरा जो चित्रटे में कर दूची PQR हैला PQ टा 8 ए PQ टा देखि 8 और एटा हैला 8 PR टा हैला 11 बुझिला तो एई जो हमें वर्तमान QR हमको बाहर करिवार अछि ठीक अछि तो QR टा कोटा हेई पारे QR टा 2 सेंटीमीटर ठारू अधिक 19 सेंटीमीटर ठारू कम 2 रु बेसी हो 19 रु कम हो एटा अछि 3 रु बेसी हो 20 रु कम 3 रु बेसी 19 रु कम 2 रु बेसी 20 रु कम तो आम ए जो जानी छे दीटा बाहुर समष्टिटा तृतीय बाहु अपेक्षा बृहत्तर हवा कथा तो आम जो दुई बाहु मिसेबा जदि आम जदि बड़ बाहु गुटे मिसे देबा तो सान आउ गोटे बाहुटे जमी सब बड़ बाहु मिसेल तो जमी बड़ हम तो आम कौन करवा कथा सान सान बाहु मिसेवा कथा नहीं कि तो आम एबे लक्ष्य कर जो ये 8 और 11 आम जो देखुचे ये बड़ किए अच्छी 11 अच्छी तो आम संभावना से कौन देखी से 3 रु 2 रु भी अधिक कही 3 रु भी अधिक कही सब 2 रु 3 अधिक कही कि पुणी कम भी कही केते नु कम भी कही बुझेगा तो आमको खाली 2 आउ 3 देनी यदि खाली 2 दे था सेटा कौन होता त्रिभुज संभव होता जदि 2 आम कह 8 आम जो बाहु को मिसेबा 2टी बाहु मिसेबा 8 और 2 10 दुईटा बाहु जो समस्या 10 है आउ गोटे बाहु होचे 11 बोले आम कौन से सूत्र कौन से प्रযোज्य है त्रिभुज से त्रिभुज हम हो पार ना 8 2 10 10 तो छोट होगा ताठू यदि 3 कही था 8 3 11 से भी सामान होटा भी हम ना आमको कौन दरकार सब बड़ हम आम परीक्षा भी कले तो से एठी ना 2 हम ना 3 हम बुझी हो अच्छा पुणी कौन कहला ना 19 रु कम ना 20 रु कम से गोटे अच्छी तो आम भी जानिले जदि 2 रु अधिक 3 रु अधिक बोले आम निश्चय जानिले जे 2 3 हम 3 रु अधिक हम नहीं कि कहीं 3 रु अधिक है सीना 8 3 11 पॉइंट जितकी भी जहाँ भी था 0.1 भी था धर 3.1 भी था 3.1 को आम 3 रु अधिक कहवा कि नहीं 3.1 3 रु अधिक है 3.2 से भी अधिक है बुझीला तो बर्तमान में जोग करवा 8 और 3 11 11.1 11.1 है से तो निहाती 11 बड़ अच्छी तो यहाँ निश्चय हो पार मैंने आम जानिले जे निश्चय से 3 ठारू ही बड़ हम नहीं कि आउ कौन अच्छी केते कम कही ए कौन अच्छी 19 20 अच्छी तो बर्तमान आम देखा ये 2 बाहु देखा आम कौन जानी जे कौन से 2 बाहुटे कही अन्य बाहु अपेक्षा तृतीय बाहु अपेक्षा बृहत्तर कही तो लक्ष्य कर बर्तमान ये गोटे 11 अच्छी गोटे 8 अच्छी 11 8 19 होगा तो आर बाहु जो तृतीय बाहुटा से तो निश्चय 19 रु कम दरकार आमको कम होगा कथा बेसिले तो पुणी ये ना ये बाहुटे कौन ताठू बड़ तो 11 8 19 टा बड़ हवा कथा आर बाहुठू माने सेटा कौन 19 रु सेटा कम हम बर्तमान जानी जना पड़गला कौन जना पड़ा सेटा कोटा लिखाई 19 रु कम आ 3 रु बेसी है कि नहीं एटा नहीं एटा आम पाईगले बर्तमान आम किसी मूल्यांकन प्रश्न करवा नहीं बुझल बर्तमान देख प्रश्न हूँ गोटे त्रिभुजर दुईटी कोण प्रत्येक
ସମକୋଣ ହୋଇପାରିବେ କି? ପାରିବ ବା ନାହିଁ, ହଁ ବା ନାହିଁ ସେଇଟା ଉତ୍ତର କହିବ। ହୋଇପାରିବ କି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମକୋଣ ହୋଇପାରିବ କି? କହିଲ ଦେଖି। ସେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇଟି ସମକୋଣ ରହିପାରିବେ କି ବା ହୋଇପାରିବ କି? ସମକୋଣ ମାନେ କଣ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରିବ କି? এটা ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କଣ ତିନୋଟି କୋଣ, ତ୍ରିଭୁଜ ତିନୋଟି କୋଣ ଥାଏ ନାଇଁ କି? ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ କଲା ମାନେ ତିନୋଟି କୋଣ ରହିବ। ତ ତିନୋଟି କୋଣ ଯଦି ଆମେ 90 90 ଦୁଇଟା କରିଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ତ କୋଣ ରହିବନି, ତ ସେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ବି କହିପାରିବାନି, ତ ସେଟା ଆମେ ପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ହେଲା ନାହିଁ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହୋଇପାରିବ କି? ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପୁରା ତିନୋଟି ଯାକ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହୋଇପାରିବ କି? नहीं नहीं ଠିକ, ହଁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ नहीं କହିପାରିବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ମାନେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ କହିଥାଉ ସାଧାରଣତଃ? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବୋଲେ କେତେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରୁ डिग्री ଅଧିକ? रु अधिक କେତେ? 90 डिग्री रु अधिक ହଁ ଭେରି ଗୁଡ। 90 90 ରୁ डिग्री ଅଧିକ। रु अधिक ହଁ ଠିକ ବସ। ତ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ ତ ସମକୋଣ ତ କରିପାରିବାନି। ଆଉ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କେମିତି କରିପାରିବା? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବି ଦୁଇଟି ରହିପାରିବନି କି ତିନୋଟି ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ ଅଛି, ତମର ଉତ୍ତର ଏଇଟା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଟା ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହୋଇପାରିବ କି? ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହୋଇପାରିବ କି? नहीं नहीं କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସମକୋଣଟେ କରିବା 90 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ସମକୋଣରେ, ତ ବାକି ଦିଟା ମିଶିକିରା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବି କରିବା ସେଟା ବି ବାକି ଦିଟା ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହିଁ ରହିବ। ତ ଗୋଟେ କେବେ ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେଟା ରହିପାରିବ? ଦିଟା ରହିପାରିବ କି ନାହିଁ? କହିଲ ଦେଖି ଟିକେ। ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ हाँ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ରହିପାରିବ, ତିନୋଟି ରହିପାରିବ କି ନାହିଁ? କିଏ କହିବ? ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ ତିନୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିପାରିବ କି ନାହିଁ? ରହିପାରିବ। ଆମେ ଯଦି 60 60 60 କଲା, ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ କଣ ତିନୋଟି ମିଶିକି 180 ନାଇଁ କି? 60 60 ଅନେକ ହେଇପାରିବ। 90 ରୁ ଅଧିକ ନହେଲେ ବି ଆମେ ତିନୋଟି ମିଶିକିରା 180 କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିଲା ତ? ତ ରହିପାରିବ, ଦୁଇଟି ବି ରହିପାରିବ, ତିନୋଟି ବି ରହିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଥିଲା କେବଳ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହୋଇପାରିବ କି, ସେଟା ହଉଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ବସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେବଳ ଦୁଇଟି କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହୋଇପାରିବ କି? ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲା। କହିଦିଅ ଉତ୍ତରଟା କଣ ହବ? हुए କହିପାରିବ ନାଇଁ? କଣ होई କହିଲ? पारिबो ହଁ ଠିକ। होई पारिबो ବୁଝି ହେଲା ତ? ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ମାପ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ କି? ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ हाँ ସବୁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ हाँ କହୁଛି ମାନେ ସବୁଟା, କାହିଁକି ନା 60 हाँ ଡିଗ୍ରୀ होई पारिबो ହୋଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। କୋଉ ସ୍କୁଲ? କୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ? गवर्नमेंट हाई स्कूल बड़ा ଠିକ ହୋଇପାରିବ ନାଇଁ? ଏଇଟା ହେଲା ହଁ ପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ମାପ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଠାରୁ ବଡ ହୋଇପାରିବ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କହିଛି ସେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣଟା 60 ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ କି? नहीं ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ହେଲା ମାନେ 60 60 60 180 ରୁ ବି ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ତ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି, ନାହିଁ ଏଟା ନାହିଁ ନା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ମାପ 60 ରୁ ସାନ ହୋଇପାରିବ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣଟା 60 ଡିଗ୍ରୀରୁ नहीं ସେଟା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯେମିତି नहीं ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସମୁଦାୟ ମିଶିକିରା 180 ଦରକାର। ତ ବେଶୀ ବି ହେଇପାରିବନି କି କମ ବି ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କହିଛି ନା ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କହିଛି ବୋଲିକିରି ସେଟା ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କୋଣଟା ହେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇଟା ହେଲା
गोटे त्रिभुजर बाहुर तीनोटी दैर्घ्य 8 सेंटीमीटर यथाक्रमे है गोटे बाहुटा है गोटे 8 गोटे 7 गोटे 15 हो पार कि से गोटे त्रिभुज अंकन हो पार कि देख हाँ तुम पढ़ला 8 7 8 अच्छी 7 अच्छी 15 होई पारिबो हो पार देख चिंता कर कहीं हो पार नहीं है पारे नहीं पारे बिल्कुल नहीं हो पारे नहीं क्या बिल्कुल नहीं हो पारे होई नहीं पारिबो आमे कान जानिछे जे कोसी दीटी बाहु कोआइछि तमे खाली जोटा हबो भले भाव नै जिवो आ सेटा हेगिला कहबो आमे जे कहबा 15 7 22 दीटा बाहु 15 7 22 तो 8 ठु बड़ हैला ए हेगिला सेमति भाबे नहीं आमे जे कोसी बाहु कहछे सेति पे आमे कोन करिवा से सानो सानो बाहु के प्रथमे नेबा सेटा हैला माने सब होई जिवो तो छोटे छोटे बाहु के आमे नेबा मिसेबा 8 7 केते हैला 15 हैला 15 टा कोन 15 ठु समान हेगिला ना तो समान हेले भी हबो नहीं सेटा यदि कम थांता 14 थांता हेले आराम रही थांता तो एटा हला होई पारिबो नाही नहीं ना गोटे त्रिभुजर बाहुत्रयर दैर्घ्य 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ओ 3 सेंटीमीटर हेले त्रिभुजटे होई पारिबो कि सेंटीमीटर होई पारिबो कि माने बाहुर दैर्घ्य गुडा को एगुडा होई पारिबो ना नहीं ना नहीं केमती आनलो कह टिके 5 5 plus 3 is equal to 8 इक्वल हेगिला दीटी बाहुटा चुक्ते बसन समान हेगिला नहीं आमे जदि करबा 8 5 13 टा 3 अधिक हबो सेटा तो हला किंतु हमर कंडीशन कोन अछि प्रत्येक आमे जे कोनसी बाहु को आइछि सेति पे आमे टेबुल रे जे लिखा आइतिला तीनोटी लिखा आइतिला कि नहीं तो से तीनोटी बाहु के आमे परीक्षा करले सेति पई आमे उपनीत हेले जे आमे जो सानो सानो को प्रथमे देखि देबा हेले आमे जानि जिबा हैला एटा हैला ना ठीक अछि एटा कह गोटे त्रिभुजर बाहुत्रयर दैर्घ्य 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 अछि हैला 8 एटा कह हेई पारिबो कि नहीं 4 अछि 5 अछि होई पारिबो हां होई पारिबो एटा पारिबो पारिबो काहे कि ना दिबो 4 9 9 टा 8 बड़ तो जानिलो नहीं ठीक अछि हाँ समस्ते बुझीगल वर्तमान तुम जो बही 7.3 7.4 अच्छी अनुश्रेणी गुड़क कर तुम सार मैडम को देखेब